Xenophobic testimony when Africans give Mauritania their due. Double punishment. The impact of Mauritanian policies towards West African nationals on Mauritanians. I never knew a visa was required between Guinea and Mauritania. Every time I went to Guinea, I was never asked for a visa. For this trip, from Nouakchott to Sonfonia, Conakry, I didn't worry, not once. I was at home. I had to arrive at the airport to return to Nouakchott before they asked me for a visa. Surprised, I asked the police officer. What visa? There has never been a visa between Mauritania and Guinea. He replied, yes, there is. I point out to him that the Guinean police had let me enter without a visa. Embarrassed, he replies. So, the police officer didn't do his job. Then come the sentences that reveal the real reason for the check. Our compatriots are mistreated in your country. Just yesterday, hundreds of Guineans were expelled and mistreated. I'm embarrassed, too, because I know exactly what he's talking about. In Mauritania, particularly in Nouakchott, we see every day how black foreigners are treated. Nationals from Senegal, Guinea, Mali, etc., are persecuted and often mistreated. What this police officer doesn't know is that even I, a black Mauritanian, am not treated any better at home. The proof. Social media is full of stories of black Mauritanians being subjected to abusive checks. The testimonies describe how police officers entered homes, arbitrarily arrested black citizens in the streets and neighborhoods, and demanded they prove their Mauritanianness. All things considered, I maintain my position, as I am in no way responsible for this situation. I arrived by plane, landed at the airport, and passed through all the police checkpoints without being asked for a visa. Therefore, I cannot be held responsible for this. What followed was a back and forth, endless explanations, and each time the same phrase came up. Mauritania imposes visas and mistreats our compatriots. Finally, they issued me a transit visa. The police station chief granted it free of charge, stating, "You came to work on important issues." All this is to tell you that today, in the sub-region, in Senegal, Mali, Guinea, and elsewhere, the Mauritanian passport has become a source of frustration. We, citizens, suffer the consequences of our country's anti-Negro policies. And as if that weren't enough, as a black Mauritanian, I must also face the ordeal of being treated as a foreigner in my own country. Double punishment. Do we still need to remind Mauritania of the treaties and conventions it has signed on human rights and the free movement of people and goods? Do we need to tell them that we are held responsible for their policies abroad, and therefore mistreated as well? Dianaba Indiam. Testimonio xenófobo cuando los africanos le dan a Mauritania lo que se merece. Doble castigo. El impacto de las políticas mauritanas hacia los ciudadanos de África Occidental en los mauritanos. Nunca supe que se requería visado para viajar entre Guinea y Mauritania. Cada vez que iba a Guinea, nunca me lo pedían. En este viaje, de Nouakchott a Sonfonia, Conakry, no me preocupé ni una sola vez, estaba en casa. Tenía que llegar al aeropuerto para regresar a Nouakchott antes de que me pidieran el visado. Sorprendido, le pregunté al policía. ¿Qué visado? Nunca ha habido visado entre Mauritania y Guinea. Respondió, sí, lo hay. Le señalé que la policía guineana me había dejado entrar sin visado. Avergonzado, responde, entonces, el policía no hizo su trabajo. Luego vienen las frases que revelan el verdadero motivo del control. Nuestros compatriotas sufren malos tratos en su país. Justo ayer, cientos de guineanos fueron expulsados y maltratados. Yo también estoy avergonzado, porque sé exactamente de qué habla. En Mauritania, especialmente en Nouakchott, vemos a diario cómo se trata a los extranjeros negros, nacionales de Senegal, Guinea, Mali, etc., son perseguidos y a menudo maltratados. Lo que este policía no sabe es que ni siquiera yo, un mauritano negro, recibo un mejor trato en casa. La prueba, las redes sociales están llenas de historias de mauritanos negros sometidos a controles abusivos. Los testimonios describen cómo agentes de policía entraron en domicilios, arrestaron arbitrariamente a ciudadanos negros en las calles y barrios, y les exigieron que demostraran su mauritanidad. En definitiva, mantengo mi postura, ya que no soy responsable de ninguna de las consecuencias de esta situación. Llegué en avión, aterricé en el aeropuerto y pasé por todos los controles policiales sin que me pidieran visado. Por lo tanto, no puedo responsabilizarme de ello. Lo que siguió fue un intercambio de explicaciones interminables, y siempre salía la misma frase.
Mauritania impone visados y maltrata a nuestros compatriotas. Finalmente, me expidieron un visado de tránsito. El jefe de la comisaría me lo concedió gratuitamente, diciendo, usted vino a trabajar en asuntos importantes. Todo esto para decirles que hoy, en la subregión, en Senegal, Malí, Guinea y otros lugares, el pasaporte mauritano se ha convertido en una fuente de frustración. Nosotros, los ciudadanos, sufrimos las consecuencias de las políticas antinegras de nuestro país. Y por si fuera poco, como mauritano negro, también debo afrontar la dura experiencia de ser tratado como extranjero en mi propio país. Doble castigo. ¿Acaso todavía necesitamos recordarle a Mauritania los tratados y convenios que ha firmado sobre derechos humanos y la libre circulación de personas y mercancías? ¿Acaso necesitamos decirles que somos responsables de sus políticas en el extranjero y, por lo tanto, también sufrimos malos tratos? ¿Dienaba en Dion?